السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. La lecture, l'art ancestral, فن الأجداد. Le premier texte, la deuxième texte. غنقراو إن شاء الله la premier texte. Les bijoux amazigh, المجوهرات الأمازيغية. Sont fabriqués en argent et parfois en bronze. مصنوعة من الفضة et parfois en bronze ومرات أخرى من البرونز. Bien souvent, غالبا, ces bijoux sont décorés de pierres précieuses. غالبا ces bijoux مزينة بالأحجار الكريمة. Ces bijoux sont décorés de pierres précieuses. مزينة بالأحجار الكريمة. Gravés et ornés de dessins géométriques. منقوشة برسومات هندسية. Et de motifs floraux. بأنماط من الأزهار. Ils sont fréquemment vendus. تباع في كثير من الأحيان dans les souks de Tiznit et de Tantan et de Goulmim comme dans d'autres villes du Maroc. يعني البروميي تكست كيهضر لنا على لي بيجو امازيغ المجوهرات الامازيغيه. اما لا دوزيام تكست لا توني تراديسيونيل صحراوي كيهضر على الزي الصحراوي. لا توني تراديسيونيل صحراوي se compose de vêtements et de bijoux. مكون ولا مركب من لي فيتمون et de bijoux. Les vêtements sont humbles, فضفاضة, dans les couleurs sombres, فيها ألوان غامقة ou très claires, في أحيان أخرى تكون فاتحة. Les bijoux sont argent et des colliers en لبان. les bijoux من الفضة و les colliers من اللبان. Les tresses soulignent la beauté. الضفائر تظهر جمالية المرأة الصحراوية. Les tresses soulignent la beauté des femmes sahraouis. Ils portent aussi la ملحفة. Ils portent aussi la ملحفة. Un grand voile qui enveloppe leur corps. كيلبسوا الملحفة واحد grand voile qui enveloppe leur corps. Ils portent aussi la ملحفة et un grand voile. Le grand voile qui enveloppe leur corps كيغطي ليهم الجسد ديالهم كامل. هذاك غران فوال. غران فوال واحد الحجاب كبير كيغطي لهم الجسد كامل. هنا غادي نجيو j'observe et je découvre. Observe les images. Qu'o vas-tu شنو كتلاحظ؟ قالك شوف les images. لاحظ الصور. هاد ليماج هادي وهاد ليماج هادي. observe l'image. que vois-tu شنو كتلاحظ؟ شنو غادي تقول لهم انا كتلاحظ هذا الرسم هذا كتلاحظ هاد المرأة جالسة. يعني انت غتقول je vois في السؤال الاول je vois un objet coloré. كنشوف واحد الرسم مزين ولا شيء مزين. وغتقول على السيدة المرأة اللي جالسة
une femme assise. وكنشوف je vois une femme assise. سؤال la question 2. Selon toi, de quoi on va parler le texte؟ قالك علاش كيهضر لو تكست؟ كوش لا بون ريبونس. غتكوشي على لا بون ريبونس. كاينين دو ريبونس. il va raconter une histoire. واش يحكي لنا على شي قصه. il va décrire des objets. ولا كيوصف لينا اشياء. يعني غتكوشي على il va décrire des objets. Je lis et je comprends. السؤال 3. Lis le texte, souligne les phrases vraies. Le premier texte parle des bijoux andalous. هنا قالك lis le texte, souligne les phrases vraies. غتسطر على الجملة الصحيحة. قالك لو بروميير تكست parle des bijoux andalous. واش التكست اللي قرينا دابا واش كيهضر لنا على لي بيجو اندلس؟ حنا شفنا التكست الاول كيهضر لنا على لي بيجو امازيغ، ماشي البيجو اندلس. او لا دوزيام تكست parle des bijoux en lubane et des colliers en argent. التكست الثاني كيهضر لنا على لا دوزيام تكست parle en bijoux de لوبان. لا ما كيقولناش راه البيجو فيهم لي بيجو en لوبان، لو بيجو en argent. لي بيجو sont argent. تكست 2 لي بيجو sont en argent من الفضة. et les colliers en لوبان. العكس هنا قلبوها. هذه ما صحيحاش، هذه ما صحيحاش، وهذه ما صحيحاش. اللي صحيحه هي هذه. لا ملحفة est un vêtement des femmes صحراوي. هذه اللي غتسطروا عليها. لا ملحفة est un vêtement des femmes صحراوي. نمشيو للكيستيون نيميرو 4. Souligne dans le premier texte les noms des villes du Maroc. غتسطر في التكست الأولاني هذا على المدن المغربية. غنمشيو كاينه عندنا نسطرو على تيزنيت، طنطان، قلميم. نجيو السؤال 5. Quels objets sont décrits dans le deuxième texte. Quels objets شنو هما الأشياء sont décrits الموصوفة dans le texte dans le deuxième texte. Dans le deuxième texte. عندنا les vêtements et les bijoux des femmes صحراوي. إلا شفنا لو تكست الثاني la tenue traditionnelle se compose de vêtements et de bijoux des les femmes sont humbles. المهم كيهضرنا التكست الثاني على لي فيتمون اي بيجو دي فام صحراوي. بصفه عامه كيهضر لينا هاد التكست هذا على المجوهرات والملابس ديال المراه الصحراويه. غنقولوا لي فيتمون اي لي بيجو دي فام صحراوي، حيت السؤال اش قال لينا كي لوبجي سون ديكري دون لو دوزيام تكست. السؤال 6. en quoi les bijoux amazigh sont-elles fabriqués. قال لنا السؤال 6 مناش مصنوعة المجوهرات الأمازيغية. المجوهرات الأمازيغية les bijoux amazigh sont fabriqués en argent et parfois en bronze. مصنوعة من الفضة
en argent et parfois en bronze. سؤال 7. Relive les mots qui décrivent. استخرج relive les mots qui décrivent. استخرج لنا الكلمات الموصوفة. عندنا لي فيتمون، عندنا لي بيجو. لي فيتمون كيفاش وصفوهم هما بالنسبة للمرأة الصحراوية؟ عندنا لي فيتمون سون امبل، فضفاضة، دون دي كولور سومبر، بألوان غامقة، او تري كلير. بالنسبة لي بيجو كيفاش وصفوهم لنا المرأة الصحراوية؟ لي بيجو سون اون ارجون، من الفضة، اي لي كولي اون لوبان. هنا نجيو سؤال 7. غوليف لي مو كي ديكريف لي فيتمون امبل، لي فيتمون فضفاضة، كولور سومبل غامقة، غران فوال. لي بيجو كاين لي بيجو عندنا ديكوري بيير بريسيوز، غرافي اورني. هيا نمشيو للسؤال الاول، غنلقاو فيه الجواب. Ces bijoux sont décorés de pierres précieuses, gravées et ornées de dessins géométriques et de motifs floraux. دابا نجيو ل évaluation. Je m'y value. De quoi sont décorés les bijoux à Mazères? قالك باش مزينه لينا المجوهرات الامازيغيه. باش مزينه كيف ما شفنا هنايا غنقولوا ils sont décorés de pierres précieuses, gravées et ornées de dessins géométriques et de motifs floraux. سؤال 9. Peut-on acheter les bijoux à Mazères? Peut-on acheter les bijoux à Mazères؟ فين يمكن لينا نشريو المجوهرات الأمازيغية؟ غنقولو on peut acheter les bijoux à Mazères à Tiznit, Tantane ou bien Goudmim. نجيو لا كيسيون 10. Pourquoi les femmes sahraouies ont-elles des tresses? علاش المرأة الصحراوية كدير الضفائر؟ هنايا عندنا في لو تيكس. علاش؟ حيت لي تريس هما الضفائر. لي تريس سولين لا بوتي، كيبرزو لينا الجمال ديال المرأة الصحراوية. لا تريس سولين لا بوتي اي دي فام صحراوي. غنقولو نجاوبو، غنقولو لي فام صحراوي اون دي تريس مي إل سولين لور بوتي. هذا هو الدرس اللي كان اليوم على لاغ انسيسترال. بصفة عامة لاغ انسيسترال هو فن الأجداد، كل ما هو قديم، كل ما هو تراث. هذا هو الدرس نقولو كان على التراث المغربي، وكان على التراث الأمازيغي والتراث الصحراوي. كنتمنى تكونوا فهمتوا الدرس، واللي ما فهمش شي حاجه اكتبها لي في التعليقات. وش نقول لكم، دائما انا اوصيكم بالجد بالقراءه. والله يعاونكم والله يوفقكم وبالنجاح ان شاء الله. مرة أخرى بالتوفيق وأعنكم الله.